Bog, ja sam Ugo, ovo je Zmajska pivovara. Danas ćemo pričati nešto o vodi. Voda čini do 95% samog piva, jedan je od jako bitnih faktora prilikom proizvodnje i jako utječe na okus piva. Ima tu dosta sad nekakvih obmana i zabluda u vezi kakva voda je dobra za napraviti pivo. To dosta ovisi o samom stilu piva. Ukoliko ste u Dublinu i želite skuhati stout od izvorske vode, ili ukoliko ste u Barton-on-Trentu i želite skuhati IPU od izvorske vode, ili pak ste u Plazinu i želite skuhati češki pils od izvorske vode, onda je to jako moguće, jer ta voda zapravo je savršena za te isključivo stilove. S druge strane, danas postoje razne mogućnosti gdje vodu se može apsolutno očistiti od raznih aniona i kationa, te se sama voda može prirediti kako nama odgovara. Prilikom proizvodnje samog piva najbitniji sastojci iz vode su kloridi, sulfati, sama tvrdoća, te nekakvi manji spojevi poput magnezija, cinka i tako dalje. Sam omjer tih i koncentracija tih spojeva znatno utječe na fermentaciju piva te na konačan okus. Piva sa većom koncentracijom kloridnih iona će poticati sladne arome, dok će piva sa većom koncentracijom sulfatnih iona poticati hmeljne arome. Mi u Zmajskoj pivovari koristimo vodovodnu vodu iz razloga što voda koju koristimo, odnosno sastav vode koju koristimo, zadovoljava potrebe za našim pivima. Jedino što reguliramo to je koncentracija navedenih kloridnih i sulfatnih iona, gdje na primjer za naš Pale Ale omjer klorida i sulfata je 3:1 u korist sulfata kako bi baš potakli hmeljne arome. I sve arome i okuse koje uspijete osjetiti dok pijete naš Pale Ale zapravo dobijate isključivo od hmelja. Vodu, osim za pripremanje sladovine, koristimo i za čišćenje, pranje, održavanje, proizvodnju pare i ostale stvari, gdje u nekim procesima koristimo i vodu na način da rekuperiramo toplinu, odnosno u samom procesu hlađenja, hladna vodovodna voda ulazi u naš izmjenjivač topline, preuzima toplinu od tople sladovine, prilikom čega se sladovina hladi, a topla voda dolazi u naš tank tople vode, sakuplja se te kasnije koristimo u proizvodnji nove sladovine. To je bilo to o vodi. U sljedećoj epizodi čeka vas mlađahnik koji će vam reći nešto o sladu. Živjeli!